हेलो एवरीवन पिला माने तुम समस्त को स्टडी एंड स्टोरी गोटे फ्रेश वीडियो रे मु सुब्रत सर वेलकम करुच्ची पिले आमर मिशन बीएड एंट्रांस 2024 चली पिले। तो गत वीडियो रे आमे डिस्कशन करथिले जो केमिस्ट्री आमर पिले रही एटॉमिक स्ट्रक्चर तार लेक्चर पिले आलोचना मु तुम सहित करी पूरा डिटेल्स रे मु तुमको पिले कही ये जो एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को भाया पिले कैलकुलेशन करिवो ता सहित रेडियस को भाया बाहर करिवो पिले। तापर इंपोर्टेंट प्रॉब्लम भी कही रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पिले डिस्कशन करी बोर्स एटॉमिक मॉडल भी तुम सहित मु सेयार पिले करी ठीक अच्छे। जो जी प्रोब्लेम पिले करेबी ताकू भल भाव में देखीदे भी दैट्स एनफ पिले ठीक अच्छे। तो देख पूरा ये जो चैप्टरटा पिले एटॉमिक स्ट्रक्चर यहाँ टे पिले टाइम लगे कौन पे एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स रे जिनस गुड़ा रही है भितर पिले क्वांटम हूँ तुम जोटा रही क्वांटम केमिस्ट्री भी पिले रहा जोटा कि आम क्वांटम नंबर पार्टा से भी रही पिले। तापर अबाउट प्रिंसिपल रोचे पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल रोचे सेगुड़ा सब पिले आम आलोचना करिया मैक्सिमम क्वेश्चन पिले ये एटॉमिक स्ट्रक्चर आसो ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जोटा देखुच यहाँ गोटे लेक्चर पिले सरीज कि खूब बेसी दुईटा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट भी से पिले छटियाटा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन भी खाली इक्वेशन गुड़ा कहीदी तार एग्जांपल देदेले पिले सरीज। तो सबुठू इंपोर्टेंट है पिले ये एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा डिटेल्स रे आमे आलोचना करिया जो भाया कि क्वेश्चन पढ़ला माने आमर जमती सब गुड़ा करिपारिया जमती आप क्वेश्चन आमर जमा मिस पिले जीवनी मात्र ये केमिस्ट्री दुईटा ही चैप्टर पिले अच्छी ठीक अच्छे। तो आमर तो फिजिक्स पिले यहाँ सरी जाइए लॉज ऑफ मोशन पिले सरी जाइए जो मैंने भी पिले वीडियो देखिन बर्तमान सुधा पिले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक पिले देदेवी एटॉमिक स्ट्रक्चर जो भी क्लासटा पिले सरी तार लिंक भी पिले देदेवी ता सहित लॉज ऑफ मोशन सबूर टोटाल फिजिकल साइंस रो पिले गोटे प्लेलिस्ट मु कर देछि आम चैनल रे जाइए पिले प्लेलिस्ट देखिबो ता सहित जो मैंने भी बर्तमान सुधा पिले आम व्हाट्सएप ग्रुप रे जॉइन होइनो जस्ट जाइए पिले व्हाट्सएप रे जो 9090 सॉरी 171794 यही नंबर पे जस्ट खाली गोटे हाई लिखिक सेंड करदेव तेल आम ग्रुप रे तुमको ऐड करदे पिले कम्प्लीटली फ्री रे पिले क्लास चलती व्हाट्सएप ग्रुप रे ऐड करदेले कौन हम ना आम बीएड एंट्रांस गोटे अलग व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी +2 +3 सब क्लास पिले होची तेणु समस्त अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप कर देछि देले केवल बीएड रिलेटेड वीडियो गुड़ा ही तुमको मुझे व्हाट्सएप ग्रुप रे पिले शेयर करी ठीक अच्छे कम्प्लीटली फ्री रे पिले क्लास होची। ओके तो पिले स्टार्ट करवा आज देख आमर अच्छी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विषय पढ़ा। तो गत वीडियो मुझे भाया तुमको कही बोर्स एटॉमिक मॉडल कौन थिला ना बोर कही जे इलेक्ट्रॉन गुड़ा कौन हुए पिले ना गोटे निर्दिष्ट कक्षपथरे न्यूक्लियस चारि पाखे पिले बुलंती ठीक अच्छे तेणु से सेल बोली कही तो यहाँ प्रथम कहा के सेल एल सेल एम सेल ये पिले आमर थिला। ओके तो एन रो वैल्यू 1 एन रो वैल्यू 2 एन रो वैल्यू 3 ये थिला। तो देखो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम माने कौन से आम गोटे कथा कही बोर्स एटॉमिक मॉडल पिले जो इलेक्ट्रॉन टा जंप करे तुम्हें भी जानिଛ गुड़ा तुम्हें हूँ आइदर पीसीएम होता सीबीजेड पिले होता जहाँ भी केमिस्ट्री तुम कमन थिला। तो केमिस्ट्री तुम एगुड़ा सब भल भाव पिले जानिଛ जे गत भिडियो में मुझे पिले तुम सहित तुम सहित शेयर करी जे जो बोर्स एटॉमिक मॉडल पिले थिला ये गोटे इंपोर्टेंट पोस्टुलेट यहाँ थिला जिते इलेक्ट्रॉन टा पिले कौन हुए जो लोअर ऑर्बिट रू हायर ऑर्बिट को जंप करे से एनर्जी कौन करे एब्जॉर्ब करे किंतु हायर ऑर्बिट रे पिले कौन इलेक्ट्रॉन स्टेबल नुह से पुणी आउे घर को फेर। ओके तो देख जो भाया पिला माने रागी गले जे आम पलैबू 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 पुणी आउे तो घर को पिले फेरती ना तेणुक कथा हूँ से से भाया पिले रागनी रागिया कथा नुह घरे हूँ धरा जो तुम गेम खेलुच मोबाइल गेम खेलुच घरे कई केतले रागी गले मोबाइल छड़े ने पिला आमर पूरा रागी जाती से भाया पिले करिया कथा नुह। ओके तो देख घरे समस्ते तुम भल ही कहते ना। तो देख पिले जिते भी इलेक्ट्रॉन जंप कर लोअर ऑर्बिट रू हायर ऑर्बिट को से कौन एनर्जी को से एब्जॉर्ब कर से भाया पिले जिते इलेक्ट्रॉन टा जंप कर से फेरी आसो जो हायर ऑर्बिट रू पिले लोअर ऑर्बिट को जंप करे एनर्जी टा कौन हुए से रेडिएट करे एमिट करे इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन माने विकिरण फॉर्म रे से विकिरित कर दिया माने रेडिएशन बा एनर्जी टा पिले बाहर कर दिए ये जिनस थिला। तो ताकू नहीं पिले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम आमर अच्छी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम गुड़ा केतले देखा जिते भी इलेक्ट्रॉन पिले जंप कर हायर ऑर्बिट रू लोअर ऑर्बिट को सेते जो रेडिएशन टा पिले बाहर जो लाइट टा पिले बाहर जो विकिरण टा पिले बाहर तार सीरीज टा आम कौन कहे पिले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोली कहूचे एगुड़ा आम पढ़ीचे तेणु टे स्पीड रे जीवा। देखो व्हेन ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम ए हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट जिते इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन हो पिले कोटू हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट को देन एनर्जी इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन देले एनर्जी टा कौन रेडिएटेड हो विकिरण हो। ओके तो देखो पिले जिते देख हायर ऑर्बिट रू जब 1 नंबर ऑर्बिट को जंप करुच्ची इलेक्ट्रॉन ताल ताको कौन कहुए आम समस्त जाने ना लाइमन सीरीज बोली पिले कहे आम ठीक अच्छे। तो से भाया जब 2 नंबर ऑर्बिट को देख ये गोटे डायग्राम छोट की डायग्राम कर दूसरी जो मैंने भूली जाइए खाली जस्ट खाली टिके देखी दियो पिले ये प्रथम ऑर्बिट। ओके टिके गोटे मिनिट तो पिले यहाँ न्यूक्लियस धरा जो यहाँ पिले फास्ट ऑर्बिट। ओके यहाँ पिले सेकेंड ऑर्बिट। ओके तो यहाँ पिले थर्ड ऑर्बिट यहाँ पिले थर्ड ऑर्बिट से भाया यहाँ पिले धरा जो 4 नंबर ऑर्बिट।
तो जितेबाला इलेक्ट्रॉन जंप करिवो कोठू ना ऊपर ऑर्बिट रु एटा पिले ऑर्बिट नंबर 1 n इक्वल टू 1 एटा हला पिले n इक्वल टू 2 एटा पिले हला n इक्वल टू 3 एटा हला n इक्वल टू 4 ठीक अछि। तो जेतेले हायर ऑर्बिट रु से जंप करिवो ऑर्बिट नंबर 1 को माने 2 नंबर ऑर्बिट रु 1 नंबर को जंप करिवो नले 3 नंबर को 1 नंबर को जंप करिवो नले 4 नंबर रु 1 नंबर को जंप करिवो कथा कोन 1 नंबर को जंप करिया दरकार ठीक अछि। ताहेले जो लाइट टा बाहरे बा जो रेडिएशन टा बाहरे सेही सीरीज टा को कहा जाय कोन ना लाइमन सीरीज बोली कहा जाय एगुडा पिले साइंटिस्ट को ना अनुसार दिया है लाइमन सीरीज बोली पिले कहा जाय। तो सेही बलिया जदी 2 नंबर ऑर्बिट को पिले जंप कला इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट रु कोठू ना हायर ऑर्बिट रु केते नंबर ऑर्बिट को जंप करिवो ना 2 नंबर ताले 3 नंबर 2 को आसी परिवो 4 नंबर 2 नंबर को आसी परिवो ताले ताको कहा जाय कोन बाल्मर सीरीज बोली कहा जाय एक्चुअली एटाको बामर कहा जाय लेखिला बेले बाल्मर हुए ठीक अछि। तो बाल्मर सीरीज बोली कहा जाय सेबुला पिले पास्चान सीरीज कोन पास्चान सीरीज माने n इक्वल टू 3 को जंप करिवो n इक्वल टू 3 को जंप करिवो जो कोठू जंप करिवो 4 रु जंप करिवो नले 5 नंबर ऑर्बिट को जंप करिवो नले 6 नंबर को जंप करिवो से बलिया पिले 5 नंबर ऑर्बिट 6 नंबर ऑर्बिट रु जंप करिवो केते नंबर ऑर्बिट को 3 नंबर ऑर्बिट को ताल तमे आमे कोन कहया ना पास्चान सीरीज बोली पिले कहया। से बलिया पिले ब्रैकेट सीरीज माने कोन ब्रैकेट सीरीज माने 4 नंबर को जंप करिवो कोठू जंप करिवो 5 नंबर ऑर्बिट रु जंप करिवो 6 नंबर ऑर्बिट रु जंप करिवो 7 नंबर ऑर्बिट रु जंप करिवो केते मैक्सिमम इंफिनिटी पर्यंत थ्योरेटिकली आमे जाई परिया। से बलिया पिले पी फंड सीरीज ता कोन पी फंड सीरीज माने 5 नंबर ऑर्बिट को जंप करिवे इलेक्ट्रॉन कोठू 6 नंबर रु जंप करिवो नले 7 नंबर रु जंप करिवो 8 नंबर जंप करिवो एगुला जंप करिवो। से बलिया पिले हम्फ्री सीरीज ता कोन ना 6 नंबर ऑर्बिट को पिले जंप करिवो। तो तमे कोन करिवो एगुडा मन रखिया पई सहज ट्रिक्स हला पिले जस्ट खाली सीरियली तमे पिले मन रखि दबो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्चान सीरीज ब्रैकेट सीरीज पीफंड सीरीज हम्फ्री सीरीज एति मन रखि दबो। धरा जाऊ तुमको कुआ गला जे पास्चान सीरीज माने कोन ना गणि देला लाइमन सीरीज सीरियली मन रखिबो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्चान सीरीज ता 3 नंबर रहला 3 नंबर रहला माने 3 नंबर ऑर्बिट को जंप करिवो इलेक्ट्रॉन कोठी जंप करिवो ऊपर जंप करिवो ऊपर 4 नंबर जंप करिवो 5 नंबर जंप करिवो 6 नंबर जंप करिवो 7 नंबर जंप करिवो इनफिनिटी जंप करिवो थ्योरेटिकली ठीक अछि। तो एई भलिया पिले मन रखिबो धरा जो बाल्मर सीरीज कहला बाल्मर सीरीज माने कोन तुमे सीरियली मन रखिबो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्चान सीरीज ब्रैकेट सीरीज पीफंड सीरीज हम्फ्री सीरीज एगुला सीरियली मन रखिबो। बाल्मर सीरीज बाबू कहिछि तो ताले बाल्मर सीरीज माने लाइमन सीरीज तापर अछि बाल्मर सीरीज माने 2 नंबर ऑर्बिट को जंप करिवो इलेक्ट्रॉन केते 4 नंबर रु 5 नंबर रु 6 नंबर रु 3 नंबर रु जंप करिवो किंतु 2 नंबर ऑर्बिट को ताले सेते बेले जो लाइट ता बाहरिवो रेडिएशन ता बाहरिवो सेटा को कहजिवो कोन बाल्मर सीरीज बोली पिले कहजिवो। ओके तो देखो गोटे गोटे पूरा डिटेल्स रे आलोचना करिया गोटे भलो से बुझाई दूची देखो पिले तापर तमे निजे गुडा करि परिबो देखो एगुडा प्रॉब्लम पाई एगुडा इंपोर्टेंट पिले फॉर्मूला एठी अछि देखो लाइमर सीरीज कौन ना लाइमन सीरीज ऑप्टेन लाइमन सीरीज पे केतले मिलिबो व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 1 जतले इलेक्ट्रॉन जंप करिवो हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 1 लाइमन माने सब बेले फिक्स पिले लोअर ऑर्बिट माने 1 एक नंबर को ही जंप करिवो 2 रु जंप करू 3 रु जंप करू 4 रु जंप करू ताले n1 टा पिले केते हो n1 टा हला पिले लोअर ऑर्बिट टा को n1 को जाय हायर ऑर्बिट टा को n2 को जाय तारे लोअर ऑर्बिट केते 1 एक नंबर को जंप करिवे कोठु जंप करिवे 2 3 4 ताले 2 नंबर 1 नंबर को जंप करिवे नले 3 रु 1 को जंप करिवे ना 4 नंबर रु इलेक्ट्रॉन जंप करिवे एक नंबर ऑर्बिट को ताले एटा को पिले कोन कहजिवो ना लाइमन सीरीज बोली कहजिवो। सबु बेले मने रखो लाइमन सीरीज पई n1 रो वैल्यू फिक्स आ सेटा हला 1 सेटा हला 1 n2 रो वैल्यू फिक्स नै 2 नंबर जंप करि पारे 3 नंबर जंप करि पारे 4 नंबर जंप करि पारे 5 नंबर जंप करि पारे से हला चलिवो सेउडा चलिवो हमर n2 रो वैल्यू फिक्स नै n1 रो वैल्यू फिक्स। तो देखो फॉर लाइमन सीरीज पई पिले कोन हुए ए जो फार्मूला टा पिले एटर प्रॉब्लम पड़े न्यू बार इक्वल टू मन रखिबो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर इंटू 1 बाय n1 नो स्क्वायर माइनस के 1 बाय n2 रो पिले स्क्वायर। ओके तो देखो जो माने भी फिजिक्स ऑनर्स हुआ बा केमिस्ट्री ऑनर्स हुआ से जहां भी पूरा पूरा मु पिले डिटेल्स रे पढ़ाई दउची। ओके जो भलिया क्वेश्चन आसीबो डेफिनेटली एठु आ पिले मिस होबार नै हमर देखो न्यू बार टाको कोन कहा जाय पिले वेव नंबर बोली कहा जाय हला न्यू नुह न्यू है तो फ्रीक्वेंसी न्यू ऊपर बार दे देले ताको कहा जाय वेव नंबर बोली पिले कहे। तो थोर थोर पचार दबो लाइमन सीरीज रे होची वेव नंबर केते हेबो एतिकी नंबर ऑर्बिट रु जंप करची तो न्यू बार जोटा पिले 1 बाय लैम्डा माने रेसिप्रोकल वेवलेंथ को पिले न्यू बार बोली कहा जाय। तो सेटा पिले केते हबो r इनटू हबो 1 माइनस n1 नो स्क्वायर यार डेरिवेशन पिले प्लस 2 रे रहि गला हमें खाली फार्मूला मन रखिया एंट्रेंस बाय प्रॉब्लम। तो 1 बाय n1 नो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर तो n1 टा सब बेले मन रखिबो लोअर ऑर्बिट n2 टा सब बेले मन रखिबो हायर ऑर्बिट ठीक अछि। तो लाइमन सीरीज माने लोअर ऑर्बिट केते n1 नो वैल्यू सब बेले 1 मन रखिबो लाइमन सीरीज पई n2 रो वैल्यू केते ही पारे 2 ही पारे 3 ही पारे 4 ही पारे एबले चलिबो आ r टा को पिले कोआ जे रेडबर्ग कांस्टेंट मन रखिबो रेडबर्ग कांस्टेंट आ रेडबर्ग कांस्टेंट रो एटा पिले वैल्यू
1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स थर थर रेडबर्ग कन्स्टांट पे यूनिट भी पचार दिया है आउ ये जो पावर देखो पे 10⁻7 छुआ भूल 10⁻7 लिखिदी कैलकुलेशन कर दियंती भूल जाए मन रखिबो पूरा एक्जाक्ट वैल्यू ठीक अच्छे तो पे देख से कौन कही एटा हो गला फर्मुला न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा आर 1 माइनस 1 बाय 1 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर n1 रो वैल्यू 1 सब फिक्स रहबो लाइमन सीरीज पाई बाकी n2 रो वैल्यूटा n2 रो वैल्यूटा मु एठी बसैनी n2 ही रखी दीजी कोन पाई n2 रो वैल्यू 2 हेई पारे 3 हेई पारे 4 हेई पारे एक नंबर ऑर्बिट को जंप करिवो कोठु 2 रो 3 n2 डाला हायर ऑर्बिट 2 हेई पारे 3 हेई पारे 4 हेई पारे तो मने रखिबो पिला एटा गोटे इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जे लाइमन सीरीज बिलोंग्स टू अल्ट्रावायलेट रीजन माने लाइमन सीरीज रो जो लाइटटा बाहर ना सेटा यूवी रीजन अल्ट्रावायलेट माने यूवी रीजन पिले अति बाइगणी रश्मि गुड़ा लाइट बाहर तो এইটা হলা ভেরি ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চিন সে ডাইরেক্ট পকাই দেব লাইমন সিরিজ বিলংস টু ড্যাশ রিজন দেখি দেই দিথিব সব অপশন মনে রাখিব পিলে লাইমন সিরিজটা হলা অল্ট্রাভায়োলেট রিজন রে রহিব এগুলা সবু লিখি দিছি অল্ট্রাভায়োলেট তারপরে এটা পিলে ভিজিবল হুয়ে বালমরটা ভিজিবল হুয়ে আউ তা উপরে সবগুলা পিলে ইনফ্রারেড ওকে পাসচান ব্রাকেট পিফন্ড হম্প্রি সবগুলা পিলে ইনফ্রারেড তো এটা হইগলা পিলে লাইমন সিরিজ প্রবলেম করাইবি টিকে অপেক্ষা কর বালমর সিরিজ দেখো বালমর সিরিজ অপটেন নিজে কুহ বালমর সিরিজ কোন হবো না স্যার বালমর সিরিজটা কেতবে বাহারিব যেতবে 2 নম্বর অরবিট কু জম্প করিবে ইলেকট্রন কোউঠু জম্প করিবে 3 নম্বরু জম্প করিবে 4 নম্বরু জম্প করিবে 5 নম্বরু জম্প করিবে 6 নম্বরু জম্প করিবে 1 নম্বরু জম্প করিবনি সবলে হায়ার অরবিট কু জম্প করিব কেতে নম্বর কু বালমর সিরিজ মানে 2 নম্বর কু জম্প করিব তো বালমর সিরিজ ইজ অবটেন व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 2 2 2 2 নম্বর অরবিট কু জম্প করিবে ইয়া পরে যে পাঁচটান সিরিজ আছে নিজে কো কোন লেখা যাব না পাঁচটান সিরিজ অবটেন व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 3 लाइमन सीरीज बालमार सीरीज पास्टान सीरीज 3 नंबर अच्छी घोषी पकाओ लाइमन सीरीज बालमार सीरीज पास्टान सीरीज बाकेट सीरीज पिफन सीरीज हम्प्री सीरीज एतिकी तो ताले n1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ ବାଲମର ସିରିଜ ମାନେ n1 ର ଭ୍ୟାଲୁ ହେଇଯିବ 2 ତା ଫିକ୍ସ লোয়ার অরবিট সবুলে বালমর সিরিজ মানে 2 হায়ার অরবিট হই পারে 3 4 5 তো 3 নম্বরু 2 নম্বরକୁ আসি পারে 4 নম্বরু আসি পারে 5 নম্বরু আসি পারে ঠিক আছে তো সেগুলা বালমর সিরিজ পাই কোন লিখি পারিয়া নিউ বার ইকুয়াল টু 1 বাই ল্যাম্ডা r ইনটু 1 বাই n1 স্কয়ার মাইনাস n2 স্কয়ার n1 ର ভ্যালু সবুলে কেতে ହେଇଯିବ বালমর সিরিজ মানে লোয়ার অরবিট সবুলে 2 লেখা ହେଇଛି তো 2 ର স্কয়ার মাইনাস ହେଇଯିବ 1 বাই n2 ର স্কয়ার মনে ରଖିବ বালমর সিরিজ বিলংস টু ভিজিবল রিজন ওকে ଆଉ ତାପର ଗୁଡା ସବୁଗୁଡା ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ମନେ ରହିଲା ତାହେଲେ ପ୍ରଥମଟା ହେଲା ଲାଇମନ ସିରିଜଟା ହେଲା ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାয়োଲେଟ୍ बालमरटा है भिजिबल तापर सबुगुड़ा रहा कौन आम इनफ्रारेड निजे बर्तमान खाली गोटे कहीदियो ट्राई अल्सर लिखा पे पास्टान सीरीजटा खाली गोटे निजे कहीदियो तो पास्टान सीरीज कौन हम कह पास्टान सीरीज इज ऑब्टेन्ड कौन लिखा हम एटा को पे चलो करेक्शन करिया ए बालमर सीरीज जगह पास्टान करके आम करिया देखो को जगह चेंज हो ताले कह मते ना ये जगह पास्टान हम पास्टान सीरीज ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू ऑर्बिट नंबर 2 जगह केते हबो 3 2 जगह हबो 3 पास्टान सीरीज जेतले लिखा जिवो तो सेठी n1 नो वैल्यू पे केते हिजबो पास्टान सीरीज माने लाइमन सीरीज बालमर सीरीज पास्टान माने n1 नो वैल्यू 3 हिजबो आ n2 रो वैल्यू पे केते हिजबो हायर ऑर्बिट केते हिजबो 3 को आसीबे कोउठ आसीबे 4 नंबर को आसीबे 4 नंबर ऑर्बिट को डिया मारिबे तळको माने 5 नंबर डिया मारिबे नले 6 नंबर डिया मारिबे एई भलिया पिले डिया मारिबे के आसीबे तो न्यू बार वेब नंबर फार्मूला केते हिजबो वेब नंबर जानि छ हम 1 बाय लैम्डा इक्वल टू केते हिजबो आउची r इनटू 1 बाय केते हिजबो n1 रो स्क्वायर n1 टा केते पास्टान सीरीज माने n1 रो वैल्यू होला 3 रो स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर ठीक अछि तो एटा आइगला पिले फॉर्मूला मन रखिबो तो देखो এই ভলিয়া বর্তমান কোশ্চিন আসিবো কোশ্চিন গুড়া পিলে বেশি ইম্পর্টেন্ট শর্ট কোশ্চিন কো ভলিয়া পড়িবো না গোটে শর্ট কোশ্চিন পড়িবো যে লাইমন সিরিজ रे इलेक्ट्रॉन जंप करे केते नंबर ऑर्बिट रु केते नंबर ऑर्बिट को ना आंसर ला हायर ऑर्बिट रु ऑर्बिट नंबर 1 बाल्मर सीरीज रे हायर ऑर्बिट रु ऑर्बिट नंबर 2 पास्टान सीरीज रे हायर ऑर्बिट रु ऑर्बिट नंबर 3 एउडा सब मन रखिबो लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पास्टान सीरीज ब्रैकेट सीरीज पिफन सीरीज हम्प्री सीरीज मन रहिला तापरे प्रॉब्लम को टाइप रो आसीबो देखो एटा फाइंड आउट द वेवलेंथ ऑफ फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कहला फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज माने एटे खोजो फास्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज टा चलो देखिबा ताकु दर्शन करिया लाइमन सीरीज रो प्रथम लाइन टा निजे को प्रथम लाइन टा माने कोठु आसुथिबो इलेक्ट्रॉन टा लाइमन सीरीज रो प्रथम लाइमन सीरीज माने 1 नंबर को आसुथिबे कोठु आसुथिबे 2 नंबर को आसुथिबे 2 नंबर रो 1 नंबर को आसुथिबे एटा को जाई पले फास्ट लाइन सेकंड लाइन टा कोठु आसुथिबो कथाटा बुझो 1 नंबर एटा हला n इक्वल टू पले 1 ठीक अछि एटा हला n इक्वल टू 2 एटा हला पले n इक्वल टू 3 एटा हला पले n इक्वल टू 4 तो लाइमन सीरीज माने कोन ना हायर ऑर्बिट ऑर्बिट नंबर 1 को आसीबे ताले 1 को ही आसीबे ताले 2 रो 1 को आसीबे एटा को कहजो फास्ट मेंबर ऑफ लाइमन सीरीज रो फास्ट मेंबर प्रथम सदस्य तापर सेकंड मेंबर रे कोन हो 3 नंबर आसीबे 1 नंबर को जंप करिवे तापर नेक्स्ट मेंबर टा कोन हो 4 नंबर आसीबे 1 नंबर को हैला तो दिए एटा भी मन रखथिबो से कहि दै परबो देखो कोन एटा एठी जे मन रखथिबो बिले लाइमन सीरीज खाली एटा n1 लाइमन सीरीज कोन हुए n1 नो वैल्यू 1 हुए n2 रो वैल्यू 2 3 4 हुए ताले 2 रु जदी 1 नंबर को आसीबो डाला फर्स्ट मेंबर हैला 3 रु जदी 1 नंबर को आसीबो डाला सेकंड मेंबर 4 नंबर ऑर्बिट रु जदी 1 नंबर ऑर्बिट आसीबो डाला थर्ड मेंबर ताले मन रखिबो जे फर्स्ट मेंबर माने कोन
फास्ट मेंबर माने हला 2 नंबर रु आसीबो 2 नंबर रु आसीबो 1 नंबर को ताले सेटा हला फास्ट मेंबर तो बसै देबा फार्मूला वेवलेंथ कहिछि वेवलेंथ रो फार्मूला मागिछि ना वेवलेंथ रो एक्सप्रेशन मागिछि वेवलेंथ रो फार्मूला कोन न्यू बार इक्वल टू न्यू वेव नंबर तो मागिनी न्यू बार जोटा सेटा 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इनटू 1 बाय केता हुए 1 1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो पिले स्क्वायर ठीक अछि तो एटा न्यू बार ता तो मागिनी एटा फार्मूला काम दबो हमर तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू केता हैला आर इंटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर तो आर रो वैल्यू पिले मने एठी बसै दबो रेडबर कांस्टेंट वैल्यू मु कहि देली तो n1 रो तो पास लाइमन सीरीज माने n1 सब बेले पिले 1 हो n2 रो जेतु फास्ट मेंबर कहिछि n2 जागा एठी केते पुट करियो एठी 2 पुट करियो ताकू पिले सॉल्व करियो देले 1 बाय लैम्डा बाहरिबो 1 बाय लैम्डा बाहर करिला परे तुमे लैम्डा पुनी ताकू उल्टेइबो देले कि हमर आंसर आसीबो ठीक अछि वेवलेंथ रो यूनिट मीटर वेवलेंथ रो यूनिट ता कोन हो पिले मीटर आउ 1 लिखिया दरकार नै खाली मीटर लिखि देले हबो पिले ठीक अछि तो मीटर ठीक अछि एटा हेगला मीटर एति हेगला पिले हमर आंसर तापर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देला এইভাবে নিজে କରିପାରିବ ସେକେଣ୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଥିଲେ କୋଉଠୁ ଜମ୍ପ କରିଥାନ୍ତ ଯଦି ଲାଇମନ ସିରିଜର ସେକେଣ୍ଡ ମେମ୍ବର କହିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ନମ୍ବରରୁ ଜମ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ଏଠି 3 ରୁ ଜମ୍ପ କରିଥାନ୍ତା 3 ନମ୍ବରରୁ 1 ନମ୍ବରକୁ ଜମ୍ପ କରିଥାନ୍ତା ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ବାହାର କରିପାରିଥାନ୍ତା ଦେଖ ତାପରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ କରି ଦଉଛି ମିସ୍ ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ପିଲେ ଏକ୍ସାମ ରେ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ ভিডিও টিকে বড় হব সিরিজ আমার পিলে চালিছি সে ভলিয়া নুহ যে মু গোটে ভিডিওরে একাথরে সারিদেবি সবু তোমার কোন কইল অ্যাটমিক স্ট্রাকচার সারিদেলি সে সরিগলা দেলে কোন হব পিলা দেখিদেলে গোটে ঘন্টারে 50 মিনিটরে সার পুরা সার ଦେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ତ ସେଇ ହିସାବରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ସେଇ ଟାଇପର ପଡିବ ସେଇ ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ ଯଦି ବହୁତ କଣ କହିଲି ବୁଝିପାରିଲ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିବା ଦେଖ ଯିଏ ଯୋଉ ଭଳିଆ ପିଲେ ପରିଶ୍ରମ ହବ ସେଇ ଭଳିଆ ଆମର ସିଟ୍ ବି ମିଳିବ ବିଏଡ୍ ରେ ଓକେ ତ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପୁରା ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ଆମେ ପଢିବା ବରଂ ଯଦି 1.2x ସ୍ପିଡରେ ବରଂ ଦେଖିବ ତଥାପି ଭିଡିଓ ପିଲା ସ୍କିପ୍ କରିବ ନାହିଁ 1.25 ରେ ବରଂ ଦେଖିବ 1.25 ରେ ବରଂ ଦେଖିବ କିନ୍ତୁ ବା 1.5 ରେ ବି ଦେଖିପାର ଆଉ ବସିକି ସବୁବେଳେ ପିଲେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ଜମା ବି ହଉଛି ଶୋଇକି ଭିଡିଓ ଦେଖିବ ନାହିଁ ଓକେ ତ ଦେଖ ସବୁ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ପିଲେ କରେଇ ଦଉଛି ଦେଖ ଫାଇଣ୍ଡ ଦ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ ଇନ୍ ଦ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ଅଫ ଲାଇମନ ସିରିଜ ଲାଇମନ ସିରିଜରେ ଦେଖ ସେ କହିଲା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥଟା କେତେ ହେବ ତୁମର ଏଇଠି ଟାର୍ଗେଟ ହେଇଗଲା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଲାଇମନ ସିରିଜ ତ ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରିଥିଲେ ଯେ এই প্রকার প্রোবলেম তো পড়িনি তেমন যেতে দেখ হার্ড ওয়ার্কর কৌশি বিকল্প নাই বুঝিপারছ না নাই তেমন আমি যেতে প্রোবলেম সলভ করা যেতে ডিটেলস প্র্যাকটিস করা সেই হিসাবে আমার সিটটা পিলে পকা হব দেখো ফাইন্ড দ সর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন দ হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রম অফ লাইমন সিরিজ লাইমন সিরিজ মু চাইলে তুমি গোটে করে দিয়ে সারি দিয়ে পারি লাইমন সিরিজটা কেতবে বাহারে সেই খালি থিওরি টিকে কইদেলি খুব বেশি গোটে প্রোবলেম করেদেলি মু কিন্তু সবু গুড়া প্রোবলেম পিলে করাইদেবি কিছু আউ মিস হবার নাই পিলে দেখো ফাইন্ড দ সর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ ইন দ হাইড্রোজেন স্পেক্ট্রম অফ লাইমন সিরিজ মানে কোন হলা তাইলে लाइमन सीरीज माने n इक्वल टू पिले 1 n इक्वल टू एटा थिला कोन n इक्वल टू 2 थिला तापर n इक्वल टू पिले 3 थिला तापर n इक्वल टू 4 थिला तो एइभला डॉट 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 थिला n इक्वल टू केते पिले इन्फिनिटी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मांगी छी तो ए लाइमन सीरीज माने कोन 2 रु आसीबो 3 रु आसीबो 4 रु आसीबो एमती डॉट 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 से ऊपर आसीबो तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने तुमे कोन भाउचो तुमे भाउचो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने 2 नंबर रु 1 नंबर आस्तु एटा को शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली काजिबो ना तार उल्टाटा पिले कोन तळे रहउची ना लैम्डाटा 1 बाय लैम्डा हेकी रहउची ना तेणु मन रखिबो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने कोन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने इन्फिनिटी रु जदी आसीबो ताको काजिबो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने हायर ऑर्बिट हबो इन्फिनिटी मन रख आ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कहिथिले पाखरु जदी पाखरु आसीबो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जदी इन्फिनिटी रु आसीबो सेतले शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बाहरिबो मु सॉल्व करकी बेटी देखैबी अपेक्षा कर तो फाइंड द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ से बहुत चालाक से कहबोनी जे लाइमन सीरीज रे इलेक्ट्रॉनटा जंप करछि इन्फिनिटी रु फास्ट ऑर्बिट को लाइमन सीरीज माने फास्ट ऑर्बिट से कहबोनी जे इन्फिनिटी रु जंप करछि केते हबो वेवलेंथ से डायरेक्ट कहला शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ता बाहर करो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ माने गोटे छुआ जानिथिबा दरकार जे n2 रो वैल्यू हबो इन्फिनिटी आ लाइमन सीरीज माने तो n1 रो वैल्यू 1 एटा तो फिक्स ये कदापि चेंज हबोनी कोनोसी परिस्थिति रे भी चेंज हबोनी लाइमन सीरीज माने n1 रो वैल्यू 1 ठीक अछि तो बर्तमान पुट करियो पुट कले केते फार्मूला हला 1 बाय लैम्डा नॉट लैम्डा फार्मूलाटा कोन 1 बाय लैम्डा एटी देखो एटु पूर्वरे कहिछि मु ए फार्मूला मने रखिबो 1 बाय न्यू बार इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r इनटू एटा हुए हैला तेणु 1 बाय लैम्डाटा बाहरे तापर सेटु उल्टेई के लैम्डा बाहर करियो ताले 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r जगह एटा बसई देलो n1 जगह केते बसिबो लाइमन सीरीज माने n1 रो वैल्यू फिक्स n2 रो वैल्यू जगह बसई देलो केते इन्फिनिटी 1 बाय इन्फिनिटी प्लस 0 होइगला एटा को सॉल्व करले हमर 911.7 आंगस्ट्रॉम पिले बाहरिबो मीटर जदी देइथिबो 1 आंगस्ट्रॉम टा केते मीटर हुए 1 आंगस्ट्रॉम हुए 10 टू द पावर -10 मीटर हैला मीटर रे भी तुम एक्सप्रेस करि परिबो आंगस्ट्रॉम रे भी एक्सप्रेस करि परिबो जोठी आंसर देथिबो तमे जदी पारिबो गोटे दिटा वैल्यू मन रखि देले भी भलो बुझ परछ ना नै तो देखो पिले कोन पे ना इबडा ही बेसी पिले प्रॉब्लम पड़े सही लाइमन सीरीज वाल्मर सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एबडा ही पिले बेसी आसे एग्जाम रे देखो फॉर लाइमन सीरीज शॉर्टेस्ट वेवलेंथ केते बाहला ताले 911.7 आंगस्ट्रॉम आ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ रा हुए 1216 आंगस्ट्रॉम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ माने केते रे मोर जंप करिवो निजे को n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 2 n इक्वल टू 3 लाइमन सीरीज रो कहिछि से कोन
না লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ লাইমন সিরিজ র লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ মানে কোন লাইমন সিরিজ মানে এই 2 রু জম্প করিব 3 রু জম্প করিব 4 রু জম্প করিব এমতি হবো লাইমন সিরিজ র লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ মানে কোঠু ইলেক্ট্রন জম্প করিব না এইঠু জম্প করিব এইঠু শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ মানে ইনফিনিটি উল্টা উল্টা মানে শর্টেস্ট কইলা মানে ইনফিনিটি রু আনিব লংগেস্ট কইলা মানে এইঠু আনিব তুমি এঠু হিসাব করিকি দেখো 2 নম্বর অরবিট রু 1216 বাহিরিব এটা বাহিরিছি উপরে দেখো 2 নম্বর আনিছিলি তো এইটিকু এটা প্রবলেমটা থিলা না ফার্স্ট লাইন মানে কোন ফার্স্ট লাইন মানে 2 নম্বর আসিছিলা 2 নম্বর আসিছিলা এটি দেখো বাহিরিছি 1216 এটা 10⁻⁻7 রয়েছে এটাকে দশমিকটাକୁ ସେପଟକୁ ହିସାବ କରିଦେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଟା ଆଙ୍ଗଷ୍ଟ୍ରମ କରିଦେଲେ 1216 ହେଇଯିବ ନା ଦଶମିକଟା ସେପଟକୁ ପଳେଇଲେ ତାହେଲେ 1216 ଦେଖୁଛ ତ 1216 ବାହାରିଲା ଗୋଟେରେ ବାହାରିଲା 1216 1216 ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାରିଲା 911 ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହ କୋଉଟା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ କୋଉଟା ସର୍ଟେଷ୍ଟ ଅଛି କୋଉ ଭ୍ୟାଲୁଟା ବଡ ଅଛି 911 ବଡ ନା 1216 ବଡ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା 1216 ହେଲା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ହେଲା 1216 ମାନେ ମନେ ରଖ ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ୱେଭଲେନ୍ଥ ମାନେ ପାଖରୁ ଜମ୍ପ କରିବ ପାଖରୁ ସର୍ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ଇନଫିନିଟି ରୁ ଆସିବ ସେଟା ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ପିଲେ ଲେଖି ଦେଇଛି ନିଜ ଖାତାରେ ବି ଲେଖି ନବ ନୋଟ ଗୁଡା ପିଲେ ମୁଁ ସବୁ ଦେଇଦେବି ଯୋଉ ଭଳିଆ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡିଓରେ ପିଲେ କହୁଛି ନୋଟ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲେ ଯାଇକି ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବ ହେଲା ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଯିବ ହଉଛି ଯାଇକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ଷ୍ଟଡି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟଡି ପୁରା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ଫ୍ରିରେ ପିଲେ ତମେ ପାଇବ ହଉଛି ନୋଟ ଗୁଡା ସବୁ ରହିଛି ଓକେ ସେଠିକି ନିଜ ନାଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସବୁ ବସେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଗୋଟେ ଦେଖିବ ହୋମ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଡାହାଣ ସାଇଡରେ ବେଚେସ୍ ଲେଖା ହେଇଥିବ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଷ୍ଟୋର ସେ ଷ୍ଟୋରରେ ପିଲେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଷ୍ଟୋରରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ତମର ଏଇ କୋର୍ସଟା ପାଇଯିବ ପୁରା ଡିଟେଲସରେ ସବୁ ରହିଛି ଯଦି କୌଣସି ବି ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଜାଣିପାରୁନ ଏଇ ନମ୍ବରରେ ତମେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ କଲେ ମୁଁ ପିଲେ ଗାଇଡ କରିଦେବି ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ নোট নিহাতি নোট গুড়া লিখিব তো নোট করিকি সেগুলা যা বুঝলি লিখি দিয়েছি দেখো শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ প্রোড্ୟୁসড শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ কেতବେଳେ তৈরি হব মনে রখ শর্টেস্ট ওয়েভ মানে ছুয়া ভুল করନ୍ତି শর্টেস্ট মানে সে পাখরু নিয়া মারি দেবে না শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ মানে ইনফিনিটি রু আসিব নিজে প্রুফ দেখিল না ইনফিনিটি রু আসলা যেতବେଳେ এটা এই কেসটারে শর্টেস্ট বাহারিছি 911 বাহারিছি তো দেখো হচ্ছে শর্টেস্ট ওয়েভলেন্থ প্রোড্ୟୁসড व्हेन ইলেকট্রন জম্পস ফ্রম ইনফিনিটি হলা ইনফিনিটি রু যেতବେଳେ ডিয়া মারিব সেতବେଳେ শর্টেস্ট বাহারিব আউ লংগেস্ট ওয়েভলেন্থ কেতବେଳେ বাহারিব প্রোড্ୟୁসড व्हेन ইলেকট্রন জম্পস ফ্রম নিয়ারেস্ট অরবিট পাখ অরবিট রু জম্প করিব এইটাକୁ ଥରେ ଥରେ কোন କୁହାଯାଏ ପିଲେ এই যে ইনফিনিটি রু ডিয়া মারলে না ইনফিনিটি রু ডিয়া মারলে শর্টেস্ট তো বাহারে আহুরি তার গোটে না ଅଛି দিস ইজ কল্ড লিমিট অফ সিরিজ সে ଥରେ ଥରେ কোশ্চিন পকাই দেব যে লাইমন সিরিজ র হচ্ছে লিমিট অফ সিরিজটা কেতে লাইমন যেতବେଳେ লাইমন সিরিজটার লিমিট অফ সিরিজ র ওয়েভলেন্থটা কেতে লিমিট অফ সিরিজ মানে भी तुम মনে রাখিব হার অরবিটটা কেতে ইনফিনিটি রু আসলে তাকে লিমিট বলি भी কুয়া যায় হলে ওকে তো প্রবলেম করাইবি অপেক্ষা কর দেখো নেক্সট কইছি ক্যালকুলেট দা ওয়েভলেন্থ অফ স্পেক্ট্রাল লাইন when electron in the hydrogen atom undergoes a transition from 4 number orbit ରୁ କହିଛି second energy level 4th ରୁ second ମାନେ ନିଜେ କୁହ n1 ର ভ্যালু কেতে হবো n2 কেতে হবো 4 নম্বর ରୁ second କହିଛି মানে লোয়ার অরবিট টা কেতে লোয়ার অরবিট ହେଲା 2 n2 ର ভ্যালু কেতে ହେଲା 4 4 ରୁ আসিব কিছে କହିଛି 2 নিজে এটা ক্যালকুলেশন কৰি পাৰিব দা লাইন বিলংস টু হুইচ রিজন কোউ রিজন রে রহিব n1 2 মানে n1 2 মানে 2 নম্বর অরবিট কু আসুଛି মানে डेफिनेटली कहि परिबा बाल्मर सीरीजटा हला बाल्मर सीरीजटा बाल्मर सीरीज माने को रीजन विजिबल रीजन होइछ रीजन पचार छी हला विजिबल रीजन हो तो देखो प्रॉब्लम का करिया n1 नो वैल्यू 2 बसेलो n2 रो वैल्यू 4 बसेलो तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हमें फार्मूला जानिछे हमें एक्चुअली इटा हला फार्मूला 1 बाय लैम्डा इक्वल टू r z स्क्वायर हला r z स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर तो ई z टा कोन z टा एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन पई z रो वैल्यू सब 1 होय त मु डायरेक्ट लिखि दिथिली 1 बाय लैम्डा इक्वल टू केते r इनटू 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर तुमर एग्जाम रे भी सब हाइड्रोजन नहीं पड़े हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा तेणु जेड रो वैल्यूटा को आमे सब एठी 1 पुट करे हला आ भाग्य जदी निहाती खराब थिबो एग्जाम रे ताले लिथियम पिथियम दबो जदी से देला ताले जेड जगह रे बसैबो जेडटा जानिचो एटॉमिक नंबर ओके हाइड्रोजन रो 1 हीलियम रो 2 लिथियम रो 3 आसीबोनी तो माने 0.00001% चांसेस ठीक अछि तो पिला देखो आर जेड स्क्वायर 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 रो स्क्वायर ताले हाइड्रोजन पाइठी जेड इक्वल टू 1 लिखा हितला तो बसै दो वैल्यू आर जगह रे बसै देलो n1 जगह रे बसै देलो सब तो देछि n1 देछि n2 देछि सब को सॉल्व कर देले 1 बाय लैम्डा पाइलो 1 बाय लैम्डा को हमें लैम्डा एठी आंसर करले पिले हबो आ नानोमीटर जदी करिवो 10 टू द पावर -9 टा होय नानो रो वैल्यू ना तो 486 नानोमीटर हे जो दिस स्पेक्ट्रल लाइन बिलोंग्स टू विजिबल रीजन कोन पई विजिबल हला ना बाल्मोर टा हमें जानि गली n1 2 माने जदी से एठी n1 नो वैल्यू पिले 3 दी थांदा n1 नो वैल्यू जदी एठी सेकंड एनर्जी न कहि कि थर्ड दी थांदा थर्ड दी थांदा माने तुमे जानि गलो जे थर्ड माने पांचटान लाइमन सीरीज बाल्मर सीरीज पांचटान माने को रीजन ने सेका रुहे इन्फ्रारेड रे रुहे मन रखिबो तापर क्वेश्चन देखो पिले फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज ए जो पड़ी वाला क्वेश्चन है लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज माने एबे बुझै छी लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज माने पिले इनफिनिटी रु आसीबो लाइमन सीरीज माने सब बेला कहि छी n1 नो वैल्यू 1 हबो n2 रो वैल्यू पिले हबो कते इनफिनिटी देले लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज जणा पड़िबो ताको सॉल्व कर देले कते हिजबो 911.7 आंसर माने पूर्वरु बाहर कराइतला इनफिनिटी रु आसीले कते हुए एटा पिले ठीक अछि तो नेक्स्ट क्वेश्चन पिले देखिबा टिके स्पीड जवा से निजे करिवो कैलकुलेशन गुडा निजे करिवो एटा बहुत इंपोर्टेंट ए टाइप रो प्रॉब्लम पिले हला कोन पई कहूची देखो
এই সব প্রোবলেম রে দেখো এই যে রেডবর্গ কনস্টান্ট র ভ্যালুটাকে তুমি বসাইবা পাই এটি পড়ুছি একু নেই ক্যালকুলেশন কলে একচুয়ালি টিকে কটা হবো কোন পাই দশমিক পরে তিনটা ঘর আছে পুনি 10⁻7 আছে তাকে হিসাব কিতাব করিয়া তো এই টাইপ র প্রোবলেম দেখো এই টাইপ র প্রোবলেম এইথিপাই ইম্পর্টেন্ট যেটি রেডবর্গ কনস্টান্ট র ইউনিটটা দরকার হুয়েনি কিন্তু বাহারি যায় আনসর তেমন এই প্রকার প্রোবলেম কু টিকে ধ্যান দেব পরীক্ষার পড়িবার চান্সেস রয়েছে দেখো কইছি দা সেকেন্ড মেম্বর অফ লাইমন সিরিজ ইন হাইড্রোজেন এটম হ্যাজ ওয়েভলেন্থ 5400 angstrom লাইমন সিরিজ র সেকেন্ড মেম্বর র ওয়েভলেন্থ দেলা সেকেন্ড মেম্বর মানে টিকে আমি বিশ্লেষণ করদবা এটা হলা n = 1 এটা পিলে n = 2 n = 2 এটা পিলে n = 3 ঠিক আছে এটা হলা n = পিলে 4 এটা হলা n = 5 তো লাইমন সিরিজ কইছি লাইমন সিরিজ মানে কেতে নম্বর কু জম্প করথিবে এক নম্বর কু জম্প করথিবে টিনিং 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 তো জম্প করছন্তি সে কইছি দা সেকেন্ড মেম্বর অফ লাইমন সিরিজ মানে কোউটা পিলে সেকেন্ড মেম্বর অফ লাইমন সিরিজ মানে এইটা এই ব্যক্তি জনক হলে সেকেন্ড মেম্বর হলা সেকেন্ড মেম্বর ইয়ে হয়ে গলে সেকেন্ড মেম্বর তাহলে মতে নিজে কুহ সেকেন্ড মেম্বর রে n1 তো সবলে লাইমন সিরিজ মানে n1 র ভ্যালু পিলে 1 ঠিক আছে n2 র ভ্যালুটা পিলে ঠিক আছে n2 র ভ্যালু সেকেন্ড মেম্বর কইছি সেকেন্ড মেম্বর মানে 3 রু জম্প করছি এটা দেখো না 3 এটা 3 3 3 3 রু জম্প করছি মানে n2 র ভ্যালু হলা 3 ওকে সেকেন্ড মেম্বর পাই কিন্তু কইছি হোয়াট ইজ দা ওয়েভলেন্থ অফ ফার্স্ট মেম্বর মানে কোঠু জম্প করথিব পিলে এটা ফার্স্ট মেম্বর মানে পিলে জম্প করথিব n1 তো সেই 1 হবো n1 র ভ্যালু সবলে 1 লাইমন সিরিজ পাই n2 র ভ্যালু কত ফার্স্ট মেম্বর মানে 2 নম্বর জম্প করছি 2 নম্বর জম্প করছি ডায়াগ্রাম ন করিবি করিয়া পাই ট্রাই করিব কো ভলিয়া না লাইমন সিরিজ পাই মু जो गुड़ा शिखेइथिली n1 ର ভ্যালু 1 हुए एंड n2 ର ভ্যালু কেতে हुए 2 हुए 3 हुए 4 हुए 5 हुए এইগুলা মু শিখাইଥିଲି বিনা ডায়াগ্রাম রে হবো এগুলা এই 2 রু 1 এটা হলা ফার্স্ট মেম্বর এটা হলা পিলে ফার্স্ট মেম্বর ଆଉ 3 রু 1 গলে এটাকে কুয়া যায় কোন সেকেন্ড মেম্বর তাহলে সেকেন্ড মেম্বর ঠিক আছে তো जो ভলিয়া তুমি মনে রাখছো মনে রাখো ওকে তো দেখো দুইটা কেস আমি করিকি লিখিবা সে গোটেরে দেইছি আর গোটে মাগিছি সে দেইছি কোউটা সে দেইছি দেখো লাইমন সিরিজ র হচ্ছে যা সেকেন্ড মেম্বর ওয়েভলেন্থ ଦେଇଛି 5400 angstrom ফার্স্ট র মাগিছি ঠিক আছে তো 5400 তবে কইবা স্যার ফার্স্ট আমি ফর্মুলা জানি নাকি করিবে করবা আমি সেই ফর্মুলা রে 1 বাই ল্যামডা 1 বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু r ইনটু 1 বাই n1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n2 স্কয়ার এই ফর্মুলার তো আমি স্যার সলভ করে দেব না বাবু দেখো হবনি হবনি মানে কোন সে দেখো 5400 ভ্যালু ଦେଇଛି তা সে দেই দিয়েছি যে সেকেন্ড মেম্বরটা 5400 angstrom ফার্স্টটা বার করো সে যদি 5400 বদଳରେ 5500 দেই দব তা খুশিরে তুমি সেই ভলিয়া কো ভলিয়া তার মানে এইটা সাগরে কিছু গুড়ে তো লিঙ্ক থিব না তুমি যে ফর্মুলা বাହାର করিও কହୁଛ ফার্স্ট মেম্বর মাগিছি তো ফার্স্ট মেম্বর তো মু ডাইরেক্ট ফর্মুলা বসাই দেবি n1 র ভ্যালু 1 বসাই দেবি লাইমন সিরিজ পাই ফার্স্ট মেম্বর মানে n2 র ভ্যালু 2 বসাই দেই দেখো তাকে সলভ করে দেবি হবনি পিলে 5400 angstrom তাহলে তো পুট হেলানি 5400 angstrom সে ଦେଇଛି না সেকেন্ড টাকু নেকি কম্পেয়ার করি কাঢ়িবা পাই পড়িব পিলে ঠিক আছে তো সেকেন্ড মেম্বর র ଦେଇଛି ফার্স্ট মেম্বর র মাগিছি তো দেখো আমি জানিছে যে ফার্স্ট মেম্বর অফ লাইমন সিরিজ রে কেতে हुए n1 র ভ্যালু 1 हुए n2 র ভ্যালু 2 हुए ঠিক আছে এটা হলা ফার্স্ট মেম্বর পাই তো আমি ফর্মুলা রে বসাই দেবা 1 বাই ল্যামডা 1 বর্তমান লিখি দেবা হলা ল্যামডা ন লিখি দুইটা ওয়েভলেন্থ আসছে না ফার্স্ট মেম্বর পাই সেকেন্ড মেম্বর পাই গোটে কো ল্যামডা 1 দেবা গোটে কো ল্যামডা 2 দেবা যেটা যাহা দেলে বি হবো তো ল্যামডা 1 ইকুয়াল টু ফর্মুলা কেতে হিজব আর 1 বাই লাইমন সিরিজ মানে এଠି 1 তো নিহাতি বসিব আর 2 নম্বর র বিট n2 র ভ্যালু 2 মানে এটি 2 র স্কয়ার পিলে বসাই দেলো মানে n1 র ভ্যালু এଠି পুট করে দেলো n2 র ভ্যালু পিলে এଠି পুট করে দেলো তো 1 বাই ল্যামডা 1 ইকুয়াল টু হইগলা আর এটা লসাগু নেই যাব হলা 1 মাইনাস 1 বাই 4 লসাগু নেই গলে কেতে হিজব 3 বাই 4 হিজব তো ল্যামডা 1 কেতে বাহির উল্টি কি গুণন হই গলে কেতে হিজব 4 বাই 3 আর সোর্সটা নিজে করিব এটা পিলে ল্যামডা 1 বাহারলা ঠিক আছে বর্তমান চলো ল্যামডা 2 বার করিয়া ল্যামডা 2 মানে সেকেন্ড মেম্বর অফ লাইমন সিরিজ দুইটা মেম্বর কথা সে কইছে না ফার্স্ট মেম্বর কথা কইছে আর সেকেন্ড মেম্বর কথা সে কইছে তাহলে সেকেন্ড মেম্বর পাই কোন হবে পিলে সেকেন্ড মেম্বর পাই নিজে কো লাইমন সিরিজ মানে শুধু n1 ভ্যালু 1 সেকেন্ড মেম্বর মানে n2 এর ভ্যালু কত বুঝাইলি 3 হবে তো n1 বসাও ফর্মুলা 1 বাই ল্যামডা 2 ইকুয়াল টু এইটা হলো ফর্মুলা 1 বাই ল্যামডা ইকুয়াল টু r 1 বাই n1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই n2 র পিলে স্কয়ার ঠিক আছে তো n1 জায়গায় বর্তমান বসাও এটি 1 বসাইলো n2 জায়গায় এটি বসাই দিলো পিলে 3 ওকে বসাই দেই সালা পর তাকে সলভ করিয়া 1 বাই ল্যামডা 2 ইকুয়াল টু r র ভ্যালু পুট করিও নি সেটা হলো এটি মেন কথাটা তো আর 1 বাই n1 স্কয়ার 1 বাই 1 স্কয়ার মাইনাস 1 বাই 3 স্কয়ার এটাকে সলভ করিও লসাগু কত যাব 9 যাব লসাগু তাহলে উল্টাই দেব ল্যামডা 2 ইকুয়াল টু হইগলা কত 9 বাই 8 আর তাহলে ল্যামডা 1 পাই যাইছো এটি ল্যামডা 1 পাইছো পিলে ল্যামডা 1 পাইছো 4 বাই 3 আর আর ল্যামডা 2 টা পিলে পাই গেল কত ল্যামডা 2 পাই গেল হচ্ছে তোমার 9 বাই 8 আর বর্তমান আমি কোন করিয়া দুইটাকে হরণ করে দেবা তাহলে ল্যামডা 1 বাই ল্যামডা 2 বর্তমান আমি যদি ডিভাইড করে দিছে নিজে কো কত আসিব না ল্যামডা 1 জায়গায় ল্যামডা 1 র ভ্যালু বসাই দেলি ল্যামডা 2 জায়গায় বসাই দেলি তো কি উল্টি গলে গুণন হই কটি যাব তাহলে ল্যামডা 1 বাই ল্যামডা 2 র ভ্যালু পাই গলি কেতে 32 বাই 27 মতে কো ল্যামডা 1 র ভ্যালু দিছি ল্যামডা 2 র ভ্যালু দিছি প্রবলেম রে গোটে গিভেন আছে এটা দেখো পড়িয়া চলো কোশ্চেন পড়িয়া সে কোশ্চেন ক্লিয়ার করছি তা সেকেন্ড মেম্বর হ্যাজ ওয়েভলেন্থ 5400 angstrom সেকেন্ড মেম্বর মানে কোটা সেকেন্ড মেম্বর মানে আমি এটা করিছে ফর সেকেন্ড মেম্বর আমি দিছি ল্যামডা 2
सेकंड मेंबर पाई देइछ केते लैम्डा 2 तले लैम्डा 2 रो वैल्यूटा हमर एग्जाम रे पिले गिवन अछि तो लैम्डा 2 देदल 5400 एंगस्ट्रॉम हला तो गोटे काम करो लैम्डा 1 जगह लैम्डा 1 मागिसी तो लैम्डा 2 जगह बसै देला केते 5400 32 विभक्त 27 रहिछि लैम्डा 2 टा 5400 जाड गुणन हे गला कटि गला 27 गुणे 54 हे गला 6400 एंगस्ट्रॉम हला बुझिला पिले 6400 एंगस्ट्रॉम बहुत इंपोर्टेंट पिले प्रॉब्लम गोटे देइथिबो आ गोटे मागिथिबो हला निजे एभलिया पिले जत्ते प्रॉब्लम हेले भी ट्राई कर परिबो 3 नंबर 2 नंबर को आसुची बाल्मर सीरीज रे हाई सात ଦେଇଥିବ ତାର ୱେଭଲେନ୍ଥ 6 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର କୁ ଆସିଲେ ତାର କେତେ ମାଗିଥିବ ସେଇଭଳିଆ କମ୍ପେୟାର କରିକି ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବା ଇଜିଲି ଓକେ ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା ପୁରା ଆମର ଡିଟେଲ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ ରୁ ବା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ ରୁ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ଆମେ 100% ପିଲେ କରିପାରିବା ଏତିକି କନଫିଡେଣ୍ଟ ରେ ତବେ ଚାଲ ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଦେଖ ପିଲେ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ থিওরি ଏଟା ଟିକେ ପିଲେ ପଢେଇ ଦଉଛି ତାପରେ ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ থিওরি ପଢେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପିଲେ লিমিটেশন অফ বরসডাবিং মডেল ଅଛି ডুয়াল নেচর অফ রেডিয়েশন ଅଛି ओके তো দেখ পিলে प्लांक्स क्वांटम थ्योरी खाली जस्ट पिले मुझे कही दूसरी खाली को भाया क्वेश्चन पड़ो ये देख एटा सब सर्ट क्वेश्चन टिके खाली मन रखीदे आम आराम से एग्जाम हो डिटेल्स तो आम पढ़ा ना डिटेल्स आम कौन लंग क्वेश्चन पढ़ुचे कि देख पे एंट्रांस प्रिपेरेसन पे अलग काउंसिल परीक्षा प्रिपेरेसन पे अलग देखो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी कहूँ प्लांक कहते जे जो लाइट रू कनसेप्ट से पे फोटन देते तो देख जो लाइट जलुची पे लाइट रू सब एनर्जी एनर्जी पैकेट पैकेट होगी एनर्जी पे बाहर आम कौन कह फोटन बोली आम जानी द्वारा जो गोटे लाइट जलुची सब एनर्जी पैकेट गुड़ा पे चारिड़ को जाऊँगी एनर्जी पैकेट गुड़ा चारिड़ को जाऊँगी जो सब पैकेट पैकेट जो भाया तुम्हें पे छोट चॉकलेट खाऊला ना टुमी लाक्ट छिड़ी दौल पार्टी को छाड़ी दौर टाक करके कौन से टुमी लाक्टा कौन चॉकलेटा कौन गोटे एनर्जी पैकेट से भाया प्लांक कहते जे गोटे जगह लाइट जलुची मैंने पूरा पैकेट पैकेट एनर्जी की चारिड़े जाऊँगी ठीक अच्छे तो युवा को फोटन बोली कहुए फोटन तो फोटन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइट एनर्जी व्हिच कैन एक्जिस्ट इंडिपेंडेंटली द एनर्जी ऑफ फोटन समस्त जानिछो इक्वल टू केते होय पे एच न्यू एस टा पे प्लांक्स कांस्टेंट आ न्यू टा फ्रिक्वेंसी ऑफ रेडिएशन पुनी आ गोटे फार्मूला जानिछे आमे न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा एटा पे वेरी वेरी इंपोर्टेंट गोटे प्रॉब्लम फार्मूलाटा प्रॉब्लम रे पड़े न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा मन रखियो फ्रिक्वेंसी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट बाय लैम्डा थर थरे परीक्षा रे सीटा तो स्पीड ऑफ लाइट जानि थर थरे लैम्डा देथिबो फ्रिक्वेंसी मागि देथिबो ठीक अछि बा रिलेशन टा कोन लैम्डा संगे फ्रिक्वेंसी रो संपर्क कोन मन रखियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तळे ऊपर रहिला माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा टा कहार बेसी सबुटु को कलर लाइट रो लैम्डा सबुटु बेसी विविक्योर भितरु रेड रो लैम्डा टा सबुटु बेसी वेवलेंथ ऑफ रेड कलर टा सबुटु बेसी सेहि पई बहुत दूर को रेड कलर लाइट टा चली जाय टावर खुंट ऊपर सेहि पई रेड कलर दिया थाए जहार लैम्डा बेसी तार फ्रिक्वेंसी मन रखियो कोन कम हम फ्रिक्वेंसी मन रखियो कम हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल अछि ताने रेड कलर लाइट रो वेवलेंथ टा सबुटु बेसी बा लैम्डा टा सबुटु बेसी ता मान तार फ्रिक्वेंसी टा सबुटु कम मन रखियो ओके आउ ई इक्वल टू एच न्यू कोन जणा पड़ुची ई इक्वल टू एच न्यू जणा पड़ुची ई ऊपर रहिची माने जहार फ्रिक्वेंसी बेसी तार एनर्जी बेसी तेणु मन रखियो फ्रिक्वेंसी बेसी कहार विविक्योर भितरु VIB GYOR ताले एई भितरु मते को सबुटु वेवलेंथ कहार बेसी हला पिले वेवलेंथ हला पिले एटा हला एटा एटा एई लेंथ ता को जे वेवलेंथ तो वेवलेंथ रेड रो सबुटु बेसी ता गड़ गुडा बड़ बड़ हला गड़ गुडा तो सेही पई टावर खुंट ऊपर दे जाय तो वेवलेंथ यार रेड रो बेसी ता माने यार फ्रिक्वेंसी कोन कम फ्रिक्वेंसी कमी गला माने तार एनर्जी भी कमी जिवो फ्रिक्वेंसी कमी गले एनर्जी भी कमी जिवो एटा देखो एई फार्मूला रो क्लियर जणा पड़ुची ई सहित न्यूरो संपर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तेणु जेहेतु रेड कलर रो वेवलेंथ बेसी माने तार फ्रिक्वेंसी कम और फ्रिक्वेंसी कम माने एनर्जी भी तार कम एई भलिया क्वेश्चन पकई दबो एग्जाम रे जे ए जो विवगियर अछि ए जो विवगियर अछि येलो रो एनर्जी बेसी हबो ना ग्रीन रो एनर्जी बेसी हबो निजे को कौ कलर लाइट रो एनर्जी टा बेसी हम तुम्हें देख गोटे जिन यार वेवलेंथ सबुठ कम यार वेवलेंथ सबुठ बेसी माने वेवलेंथ ऊपर को बढ़ी बढ़ी जाउछि माने फ्रिक्वेंसी कमी कमी जाउछि जत्ते ऊपर को जीवा आमे फ्रिक्वेंसी से कमी कमी जीवो आ फ्रिक्वेंसी कमी कमी जाउछि माने एनर्जी भी कमी कमी जाउछि तेणु येलो रो एनर्जी कम हबो ग्रीन रो एनर्जी रे बेसी हबो हला तळकु आसिले एनर्जी बढ़िबो कोन पई तळकु आसिले फ्रिक्वेंसी बढ़ुछि वेवलेंथ कमुछि माने फ्रिक्वेंसी बढ़ुछि माने एनर्जी बढ़ुछि हला तेणु मन रखिबो रेड कलर लाइट रो एनर्जी सबुठु कम हबो भालेट कलर लाइट रो एनर्जी टा सबुठु बेसी हबो कोन पाई ना तार फ्रिक्वेंसी टा बेसी जेहेतु तार वेवलेंथ कम फ्रिक्वेंसी टा तार बेसी ओके तो एटा गोटे पहिले फार्मूला मन रखिबो न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा हमें जानिचे न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा एठी पुट कर देले केते हिजबो एच सी बाय लैम्डा ई इक्वल टू आसी गला केते एच सी बाय लैम्डा तो देखो नेक्स्ट अछि अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी थ्योरी एनर्जी एमिटेड बाय ए बॉडी इज नॉट कंटीन्यूअस बट डिसकंटीन्यूअस हला एटा वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट पे क्वांटम मैकेनिक्स तुम सब +3 पढ़ी के आछो क्वांटम फिजिक्स आउट हला पे क्लासिकल फिजिक्स तो क्वांटम और क्लासिकल भितर डिफरेंस कोन क्लासिकल फिजिक्स कहूची जे एनर्जी फ्लो करे कंटीन्यूअस आ क्वांटम फिजिक्स कोन कहूची एनर्जी टा फ्लो करे डिस्क्रीट बा पैकेट पैकेट हिकरे ठीक अछि आम घरे गोटे छोट छुआ अछि से गोटे मिठाई देले खाई नले दुईटा मिठाई देले खाई
ଦୁଇଟା ଫାଳେ ମିଠେଇ ଦେଲେ ସେ ଖାଇନି। ତମେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟବେଳେ ଥିଲେ ସେଇଭଳିଆ ଥିଲ ନା? ତ ଖାଇବି ତ ଗୋଟେ ଖାଇବି ନହେଲେ ଦୁଇଟା ଖାଇବି, ସେଇଭଳିଆ ଏନର୍ଜିଟା ବି କଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ମିଠେଇଟା କଣ ଏନର୍ଜିଟା ନା, ଗୋଟେ ମିଠେଇ ଦେଲେ ଖାଇବ, ଦୁଇଟା ମିଠେଇ ଦେଲେ ଖାଇବ, ଏକ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦୁଇ, ଠିକ ଅଛି। ସେଇଭଳିଆ ପିଲେ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ କହୁଛି ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛି ବା କ୍ୱାଣ୍ଟମ କେମିଷ୍ଟ୍ରି କହୁଛି କଣ ନା, ଏନର୍ଜିଟା ସବୁବେଳେ କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜ୍ଡ, କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜ୍ଡ ମାନେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍, ମାନେ ଛାଡି ଛାଡି। ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା ଚିନ୍ତା କର, ଘରେ ଆମର ଯୋଉ ବାଇକ୍ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋପିଂ କରିଛେ ନା, ସେଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, ସେଟା ହେଲା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯୋଉ ସିଡି ଅଛି, ତମ ପାହାଚ ଅଛି ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ, ସେଟା କଣ ଛାଡି ଛାଡି, ଗୋଟେ ପାହୁଚ ତାପରେ ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାହୁଚ ଆଉ ଗୋଟେ ପାହୁଚ। ସେଇଭଳିଆ ଏନର୍ଜିଟା ବି କଣ କହୁଛି, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଫିଜିକ୍ସ କହୁଛି ଏନର୍ଜିଟା ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍, ଛାଡି ଛାଡି, ଏକ ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଏଚ ନ୍ୟୁ, ଗୋଟେ ଫଟୋନର ଏଚ ନ୍ୟୁ ବା ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲ ଏନର୍ଜିଟାକୁ absorb କରିପାରିବ କେତେ, ଏନ୍ ଏଚ ନ୍ୟୁ ଫର୍ମାଟରେ, ଏନ୍ ଏଚ ନ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଲା ଏନର୍ଜିର ଫର୍ମୁଲାଟା। ତ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ୱାନ୍ ବସିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକଲର ଏନର୍ଜି বা ଗୋଟେ ବଡି କେତେ absorb କରିପାରିବ ଏନର୍ଜି, ଏକ ତ ଏଚ ନ୍ୟୁ absorb କରିବ, ନହେଲେ ଏନ୍ ଜାଗାରେ ଦୁଇ ବସାଅ, 2 h ନ୍ୟୁ ନହେଲେ 3 h ନ୍ୟୁ ହେଲା, 3.1 ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଲାଉ ନାହିଁ, 2 ପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ 3, ଦୁଇଟା ମିଠେଇ ଖାଇବ, ଦୁଇଟା ମିଠେଇ ପରେ ତିନିଟା ମିଠେଇ ଖାଇବ, ସେଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପିଲା, ଠିକ ଅଛି। ତ ମନେ ରଖିବ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ମେକାନିକ୍ସ କହୁଛି ଯେ ଏନର୍ଜି ସବୁବେଳେ କଣ, ଏନର୍ଜିଟା ସବୁବେଳେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ବା କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜ୍ଡ ବା ଛାଡି ଛାଡି, ଆଉ କ୍ଲାସିକାଲ ମେକାନିକ୍ସ କଣ କହୁଛି ନା, ଏନର୍ଜି ସବୁବେଳେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ଲୋ ହବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ absorb ହବ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଏମିଟ୍ ହବ, ଠିକ ଅଛି। এইটা ହିଁ ହଉଛି କଥା। ଆଉ ବାକି ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ତୁମେ ପଚାରିବ ସାର୍ କୋଉଟା ତାହେଲେ ଠିକ, ଏନର୍ଜି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଫ୍ଲୋ ହୁଏ ବା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ absorb ହୁଏ ନା ହଉଛି ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍, ଆନ୍ସର ହେଲା ପିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍ ହେଲା। ପ୍ଲାଙ୍କ୍ସ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ଥିଓରୀ ଏଇଆ କହୁଛି ଯେ ଏନର୍ଜିଟା କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜ୍ଡ ବା ଡିସ୍କ୍ରିଟ୍, ଆଉ ସେଟା ପିଲେ ପ୍ରୁଭ୍ ବି ହେଇସାରିଛି। ମନେ ରଖିବ ସ୍ମଲ୍ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆକାରରେ ସେଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, କ୍ୱାଣ୍ଟମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ସେ ସ୍ମଲ୍ ସ୍ମଲ୍ ଏନର୍ଜି ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ୍ୱାଣ୍ଟମ ବୋଲି ପିଲେ କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ବଡି କ୍ୟାନ୍ absorb ଅର୍ ଏମିଟ୍, ଗୋଟେ ବଡି absorb କରିବ ବା ଏମିଟ୍ କରିବ ମାନେ ଛାଡ଼ିବ ହେଲା, ଏ ଫଟୋନ ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଅଫ୍, ଠିକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ମଲ୍ଟିପୁଲ ମାନେ ଏକ ତ ଗୋଟେ ବଡି ଏଚ ନ୍ୟୁ absorb କରିପାରିବ, ନହେଲେ 2 h ନ୍ୟୁ ନହେଲେ 3 h ନ୍ୟୁ, ଏନ୍ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ହବ 1 2 3 ମାନେ 2.3 h ନ୍ୟୁ ହବ ନାହିଁ। ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ଆମେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ପଢିଥିଲେ ନା କ୍ୱାଣ୍ଟାଇଜେସନ ଅଫ ଚାର୍ଜ, ଗୋଟେ ବଡିର ଚାର୍ଜ କେତେ ହେଇଯିବ, Q ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଏନି ଫର୍ମାଟ ରହିବ, ମାନେ ଏନ୍ ଜାଗାରେ 1 ହବ 2 ହବ 3 ହବ 4 ହବ, ହଉଛି 4.5 ହେଇପାରିବନି, ଦଶମିକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲା ଗୋଟେ ବଡି ଏନର୍ଜି absorb କରିବ, ଏକ ତ ଏଚ ନ୍ୟୁ କରିବ, ନହେଲେ 1 h ନ୍ୟୁ ନହେଲେ 2 h ନ୍ୟୁ ନହେଲେ 3 h ନ୍ୟୁ, ଏଇଭଳିଆ ପିଲେ ହବ, ଠିକ ଠିକ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ ତାପରେ ପିଲା ଦେଖ ଲିମିଟେସନ ଅଫ ବର୍ସ ରବିଂ ମଡେଲ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆସିବ। ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆସିବ ନା, ମନେ ରଖିବ ଯେ ହଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା ବୋର୍ସ ରବିଂ ମଡେଲ ସବୁବେଳେ ଭ୍ୟାଲିଡ ହୁଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ପାଇଁ ହେଲା, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋର ଦେଇଥିଲେ ପରା ସେଇଆ ବୋର୍ସ ଥିଓରୀ ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ କାମ ଦବ, ନହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଇକ ଆଟମ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଇକ ଆଟମ ମାନେ କଣ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବିଚାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଆଉ କାହାରି ଭଳିଆ ନାହିଁ। ଦେଖ ହିଲିୟମର କେତେଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥାଏ, ହିଲିୟମର ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଥାଏ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ହିଲିୟମ, ହିଲିୟମରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ କାଢି ନବ ସେ ବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ନା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ, ତେଣୁ He ପ୍ଲସ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ବାହାର କରିଦବ ମାନେ କଣ, ଉପରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ହେଇଯିବ, ତ He ପ୍ଲସ ପାଇଁ କାମ ଦବ। ନହେଲେ ଲିଥିୟମରୁ କେତେଟା କାଢିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ଲିଥିୟମର ତିନିଟା ଥାଏ, ଦୁଇଟା କାଢିଦେଲେ ବି ସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା ମାନେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ରହିବା ଦରକାର, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ନହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଇକ ଏଟମ, ମାନେ ରେ ହିଲିୟମ ରେ କାମ ଦବନି ବର୍ଷ ରବିଂ ମଡେଲ, ପ୍ଲସ ରେ କାମ ଦବ, କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ଲସ ରେ ବି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି, ଲିଥିୟମ ରେ କାମ ଦବନି ବର୍ଷ ରବିଂ ମଡେଲ, କାହାରେ କୋଉଥିରେ କାମ ଦବ, ଲିଥିୟମ 2 ପ୍ଲସ ରେ, ମାନେ ଲିଥିୟମର ତିନିଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ଅଛି, ଦୁଇଟା ନେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ ହେଲା, ତାହେଲେ ସେ ସେଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଭଳିଆ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ, ନହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଇକ ଏଟମ ପାଇଁ ଭ୍ୟାଲିଡ। 2 ନମ୍ବର ହେଲା ଦିସ୍ ଥିଓରୀ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ଦ ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍, ମନେ ରଖିବ এটা ବି ଗୋଟେ মেজর ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট পিলে, এই থিওরিটা হচ্ছে ফাইন স্ট্রকচরটাকে ডেসক্রাইব করে পারলা নাই। তুমি কহ স্যার ফাইন স্ট্রকচর কোন, দেখো পিলে এই যে আমি গত ইয়ে আমি এইটি গত স্লাইডটারে আমি এটি পড়লে না যে লাইমন সিরিজ বালমর সিরিজ, এই গোটে গোটে যে লাইন দেখুছ পিলে, দেখো দেখো খালি গোটে মিনিট, এইটা দেখো পিলে ধরা যাও এই বালমর সিরিজর ফার্স্ট লাইনটাকে দেখো, 2 নম্বর অরবিটকু পিলে জম্প করছি, 3 নম্বর অরবিটকু, তোমাকে লাগুছে এটা গোটে গার গোটে লাইন দেখাଉଛି, কিন্তু হাই পাওয়ার যদি হাই রিজলভিং পাওয়ার আমি ইনস্ট্রুমেন্টরে তাকে ଦେଖିବା কোন ଦେଖିବା না গোটে লাইন ବି পুଣି গুড়াଏ লাইন কু নেকি তৈরি, তাকে ফাইন স্ট্রকচর, মানে মু ধরা যাই কপড়াটা পিলে কହୁଛି গোটে আমি কুহেনি কি এই কপড়াটা বহুত ফাইন বুଣା ହେଇଛି মানে কোন পুরো পাখরে 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 বুଣା ହେଇଛି সূতা গুড়া রয়েছে, বহুত ফাইন বুଣା ହେଇଛି ହେଲା। তো সেইভাবে গোটে গার যে গোটে লাইন যে দেখুছ একু বি পুরা গুড়াଏ গুড়াଏ লাইন কু নেকি সে তৈরি, ঠিক আছে। সূতা গুড়া বি তুমি ঘরে ট্রাই করিব, যে সূতারে খাতা সিলাই করছো গোটে সূতা আনিকি দেখিব তো তাকে অল্টা ডিরেকশনে ঘুরাইব, গোটে সূতা পুଣି ছোট 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 পতলা পতলা সূতাକୁ ନେଇକି ସେ ତିଆରି ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ସେଇ ଏଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଗୁଡା ବି ସେଇଭଳିଆ ସେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବୋରକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। କୋଉ ଭଳିଆ ହଉଛି ବୁଝାଅ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ, ବୁଝେଇ ପାରିଲେନି। ଇଟ୍ କୁଡ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ ଇନ୍ ଦ ଇନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଫିଲ୍ଡ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଷ୍ଟାର୍କ ଇଫେକ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ 1 ମାର୍କର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। एंड इन मैग्नेटिक फील्ड माने जीमान इफेक्ट, पिले ये स्टार्क इफेक्ट और जीमान इफेक्ट को भी बुझे पालानी किए वर्ष रबिंग मॉडल। स्टार इफेक्ट माने बुझीगला जे इलेक्ट्रिक फील्ड रो प्रेजेंस रे जो स्पेक्ट्रल लाइन टा भांगी जिवो, धरा जो एटा गोटे स्पेक्ट्रल लाइन लाइमन सीरीज रो गोटे लाइन टा जाउची, एको जदि पिले तुमे इलेक्ट्रिक फील्ड रे रखिबो, माने गोटे प्लेट पॉजिटिव नै गलो गोटे प्लेट नेगेटिव, गोटे प्लेट नेगेटिव पिले नै जिवो, तले ई जो स्पेक्ट्रल लाइन टा भांगी जाय, स्पेक्ट्रल लाइन छिंचो रही जाय भांगी जाय। तो स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड सेटा कह जाय पिले स्टार्क इफेक्ट, मन रखिबो।
ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡର ଦେଲେ ବି ଗୋଟେ ଧରାଯାଉ ନର୍ଥ ପୋଲାରିଟି ଅଛି, ଏଟା ଧରାଯାଉ ସାଉଥ ପୋଲ ଅଛି, ଏଇ ଭିତର ଦେଇକି ପାସ୍ କରୁଥିବ କିଏ ତୁମର ହଉଛି ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ଛିଞ୍ଚ ତରିକି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଜିମାନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ା +3 ତୁମେ ପଢିଛ, ଫିଜିକ୍ସ ଅନର୍ସ ହଉ ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ ହଉ ପଢିଛ, ବାୟୋଲୋଜି ପିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ପଢିନଥିବେ। ତ ମନେ ରଖିବ ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ଇଜ କଲ୍ଡ ଡ୍ୟାଶ, ଚାରିଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ମନେ ରଖିବ ସ୍ଟାର୍କ ଇଫେକ୍ଟ, ସେଗୁଡ଼ା ସ୍ପ୍ଲିଟିଂ ଅଫ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ, ତାକୁ ମନେ ରଖିବ ଜିମାନ୍ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା। ତ ସେଇଭଳି ଏଇଠୁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁଡ଼ାରୁ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ, ସେଇଭଳିଆ ଏଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଇପାରିବ କ'ଣ ନା ବୋର୍ସ ଆଟମିକ୍ থিওরি বা ବୋର୍ସ থিওরি অফ হাইড্রোজেন আটম ইজ ভ্যালিড ফর অপশন ଦେଇଥିବ অল আটম বা অল এলিমেন্ট, 3 নম্বর ଦେଇଥିବ হাইড্রোজেন আটম, তারপর ଦେଇଥିବ হাইড্রোজেন और হাইড্রোজেন লাইক আটম বা সিঙ্গেল ইলেক্ট্রন। মনে রাখব ଯୋଉଟା ଆନ୍ସର ଥିବ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଏଣ୍ଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲାଇକ ଆଟମରେ ସେଠି ହିଁ ମାରିବ ଅପସନ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମେଜର ଡ୍ରବ୍ୟାକ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବ, ଫାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଫ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରାଲ ଲାଇନକୁ ବି ଏ ପିଲା ବୁଝେଇ ପାରି ନଥିଲା। ଓକେ, ତ ଠିକ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ପିଲେ ଲମ୍ବା କରିବାନି, ଯେତିକି ପଢେଇ ଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କାମ ହେଲା ପିଲେ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବ, ତମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ନୋଟଟା ତୁମେ ଥରେ ରିଡିଂ ମାରିଦେବ। ତଥାପି ଯଦି ପିଲେ ଯୋଉଠି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିବ, ଡାଉଟ୍ ରହିଲେ ପିଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ତୁମେ ଡାଉଟ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରି ପାରିବ, ନହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆಪ್ ଗ୍ରୁପରେ ତୁମେ ତ ଅଛ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆಪ್ ଗ୍ରୁପରେ ପିଲେ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବ, ଯୋଉଟା ଡାଉଟ୍ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଲା, ଯଦି टेलीग्राम ग्रुप पिले बर्तमान भी जॉइन कर जाकि पिले टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन कर ता सहित पिले ये सब्सक्राइब कर सारा पिले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। ऑल नोटिफिकेशन ऑन होती जानव कौ भाया ये भाया पिले चिन्ह हो ये जगह पूरा ब्लैक कलर ये आसी चिन्ह से जानव ऑल नोटिफिकेशन ऑन होती जिते भी भिडियो देवी सांगे सांगे पिले आसीज, ठीक अच्छे। जदि पिले भिडियो भल लगुव पिले लाइक करो, शेयर करो, ता सहित सांग पिले शेयर करो। तुम गोटे गोटे लाइक बा गोटे गोटे शेयर पिले मत बेसी शीघ्र पढ़ाई मत जोश पढ़ाई पिले मोटिवेट कर, ठीक अच्छे। तो जदि भल लगुव पिले कमेंट कहीं किसी लिखुन, जदि भी भल जहाँ भी जो पार्ट भी पिले भल लगुच भिडियो से लिखिदेव सार भल लगा बोली बुझीगला बोली, ठीक अच्छे। तो देखा पिले आउ गोटे इंटरेस्टिंग भिडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।